Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est la deuxième leçon après la lettre Chine que j'ai déjà envoyée. Là, je précise pour Mohamed, merci que vous m'avez renvoyé l'exercice fait, mais il y a une petite remarque qu'il faut bien écrire. Fais attention à l'écriture, hein, et le cahier, il faut qu'il bien soigner ton cahier. Maya Aya, vous ne m'avez pas encore envoyé le devoir fait, il faut le faire parce que ça, c'est la lettre qui suit. Hein. Voilà, si vous avez une question, il faut m'envoyer un message ou m'envoyer un message. maintenant الآن رايحين نراجعوا مع بعض إذا الحروف اللي قريناهم رانا في 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واليوم رايحين نديروا لا ديزيام العاشرة لا ديزيام إذا on va le trouver ici مع بعض on trouve la lecture il faut رايحه نقرا لكم هذه الجمله وانتم رايحين تقروها من بعدي. Il faut lire après moi. يأكل خالد برتقاله. اذا انتم رايحين تركزوا حول الحرف اللي راه مكتوب بالاحمر et quand je prononce il faut savoir c'est quoi. يأكل خالد برتقاله. يأكل il mange. Khalid c'est un prénom masculin. برتقالة c'est une orange. إذا الحرف اللي نلاحظوه هنا بالأحمر هو حرف اللام. يأكل لو. خالد لي. برتقالة لا. إذا لا لو لي. إذا هنايا اللام راهي في الأخير elle est à la fin de mot. regardez comment ça s'écrit. خالد هنا راهي في الوسط لكن راهي هنايا منفصله نجمو نكتبوها متصله وهنايا في الحرف ما نجموش الالف لا يلصق يسو كول با افيك يسو كول با. برتقاله اذا هنا اللام راهي في الوسط في بدايه الكلمه. اذا الحرف هو حرف اللام. اللام في البدايه في الوسط في الاخر au début de mot au milieu de mot et à la fin de mot. Je vous laisse écrire ça proprement dans le cahier. Et après, on va revenir pour qu'on va donner des exemples et je vous donne des exercices. إذا هنايا أعطيتكم أمثلة des exemples par rapport à اللام في البداية اللام في الوسط واللام في الآخر. إذا عندنا ليل ليل c'est la nuit. ملعب c'est le stade. Et مرسل c'est la vapeur. d'accord. ليل إذا يبدأ باللام. ملعب et مرسل. إذا هادو 3 كلمات. اللام أمثلة إكزامبل على اللام في البداية اللام في الوسط واللام في الأخير. إذا هنا رايحين نكتبوا اللام مع الحركات. إذا عندنا لا لو لي. لا لو لي. لا لو لي لي. إذا لا الألف il vient pencher. C'est pas à côté, hein, il vient pencher. لو لي لي. لن. إذا لن راح يكون الألف بونشي ونزيدو لون اللام في الأخير إلين اللام في الأخير. إذا هذه اللام comme le L en français. Mais elle est à l'envers, c'est tout. Elle, l'âme en français c'est comme ça et en arabe c'est comme ça. Comme ça pour faire la... comme ça vous le mémorisez bien. إذا عندنا مع الحركات لا لو لي. لا الألف il faut qu'elle soit penchée par côté. لو لي لي. لن لون لين. Allez, je vous laisse écrire ça aussi et on va revenir pour que je vous donne l'exercice. Les exercices que je vous envoie. عندكم هنا الكتابة نكتبوا اللام. ها هي نكتبوها 4 مرات ولا 5 مرات. اللام في البداية في الأخير في البداية في الوسط في البداية. وعندنا معها كلمة فيل. فيل سي ليليفون. إذا نكتبوها. إذا il faut s'appliquer في l'écriture.
وهنايا سي سكون ماركي tout à l'heure dans le tableau pareil يأكل خالد برتقالة لو لي لا حليب لاعب بلوط إذا حليب سي لو لي لاعب سي لو جوار بلوط سي ان فروي إذا هنا مع الحركات لي لا لو لين لا لن إذا هذه للقراءة il faut le lire répétez après moi il faut le lire aussi عندنا هذه الورقة هنا il faut apprendre les mots et toutes les explications ils sont là signification de chaque mot إذا هذا للاستيعاب المفردات il faut apprendre les mots en arabe إذا عندنا لوحة ها هما لوحة لعبة لسان كلب أقلام مولود حليب et l'explication تاعهم هاي هنا il faut apprendre bien apprendre les mots et il faut même le faire dicter وهذا التمرين كما التمرين تاع المره اللي فاتت اذا هنايا نحوسوا على اللام مع الحركه اللي تناسبها اون فا كولوري باغ اكزومبل عندنا لحاف اذا لي هنا عندنا لي نحوسوا عليها ها هي لي هنايا اون فا كولوري ديريكتومون le lemme avec la voyelle qui correspond la voyelle qui est dans le vocabulaire qui est là إذن je vous laisse هذه رايحة أنا je vous le scanne et je vous le envoie وعندكم je vous envoie ça aussi إذن رايحة je vous envoie اللام ها هو اللام مع الليمون كولوري إذن هذا هو حرف اللام وهنا راه مع الحركات لا لولي لا هنا كولوري aussi وهنا اللام في البداية في الوسط aussi si vous avez possibilité de sortir la feuille et de le coller dans le cahier وعندنا مع المفردات إذا ليلى تلفاز مغسل هنا il faut entourer la lettre lem في المفردات هنا كذلك il faut entourer la lettre lem dans les mots qui sont là إذا je vous laisse je vous souhaite bon ramadan et travaillez bien et مع السلامة et n'oubliez pas de m'envoyer rapidement les leçons les exercices comme ça je vous note et je vous envoie la nouvelle lettre. Là, il ne reste pas beaucoup, il ne reste que 3 lettres à faire. Et après, on va travailler le dialogue, on apprend les autres choses qu'on a déjà dans le porte-vue. Et on va le faire ensemble. Allez, ma salama.